they're complaining about a desalinization plant, we complain about the fact that they shouldn't be chopping babies' heads off, okay? Mr. Wikoff, have you communicated to the Russians not to send targeting information and other assistance to the Iranians? Strongly said that. And do you believe that they are? I hope they're not. Do you see any evidence? We don't know, but it's not doing very well. If they are, it's not helping much. If you take a look at what's happened to Iran in the last week, if they're getting information, it's not helping them much. What would it mean to you if they were? I mean, even if it's not helping the Iranians particularly much, it's still involving themselves in a conflict that they're not directly. They'd say we do it against them, wouldn't they? Huh? Wouldn't they say that? We do it against them? I don't know. Look, they can give all the information that they want, but the people they're sending it to are overwhelmed. Russia would be overwhelmed too. Anybody would be overwhelmed. We have the greatest military on earth, and I built it in my first term, and unfortunately, I'm forced to use it now. But when you look at what we did with Venezuela, when you look at what we did with the B-2 bombers, that was a very big moment because Iran was going to have a nuclear weapon within 2 or 3 weeks, and that stopped it, and it stopped it cold. And you ask about maybe going back and getting that, something could happen at the right time. Is Iran running out of missiles and drones, or do you expect those counterattacks to continue with their Not only that manufacturing capability, also we've hit the manufacturing very hard. They're at about 9% of what they sent out in the first 2 days, and we think that's because they don't have that much. We've knocked out about 70% of the launchers. The launchers are a big deal. Very hard to get, very expensive. I want to talk about leverage. With every passing day, we have more and more leverage because we have more and more capabilities. We're hitting them harder and harder, and they have less of an ability to defend themselves. So we're pressing the offensive every single day, creating all the leverage the president needs for the outcome he wants. So it sounds like you think they're running out of water, both of the drones and the missiles. When you look, I mean, they're sending in much less drones. They're being decimated now. You know, at some point, I don't think there'll be anybody left maybe to say we surrender, but they're being decimated. And when you look also, all of a sudden they apologized to the Middle Eastern states that they shot at them. I was very surprised to see they did that, but you mark that down as a victory for us and for the Middle Eastern states, who are really friends of ours. But I guess they're not going to be shooting at them anymore. They apologized, and we'll see what happens. But that's a big loss. That's a surrender right there. I called it a surrender today. When they apologized and said they're not shooting at them anymore, that's really a surrender to those states and to us. Okay, anything else? Dampak perang di Timur Tengah juga turut dirasakan oleh warga Amerika Serikat. Para pengemudi mengeluhkan harga bahan bakar minyak naik di negara bagian California. Rekaman yang dirilis Fiori pada Minggu 8 Maret 2026 menampilkan antrean panjang kendaraan di SPBU. Mereka rela menunggu setengah jam untuk mendapat bensin dengan harga yang lebih murah. Seorang warga Los Angeles mengaku pernah melihat harga bensin hingga $7 Amerika Serikat atau sekira Rp119.000 per galon. Saya pernah melihat harga $7, itu gila. Jadi, ini biasanya tempat yang tepat untuk mengisi bensin, dan itulah mengapa antreannya sangat panjang, kata Siar Carson. Kenaikan harga bensin dalam satu hari tersebut menjadi yang terparah sejak 2012. Warga lainnya, Esther Gonzalez, memperingatkan bahwa kenaikan tersebut akan paling berdampak pada kaum pekerja. Kenaikan harga bensin ini dikaitkan dengan penutupan Selat Hormuz, buntut perang Amerika Serikat-Israel melawan Iran. Perairan tersebut merupakan jalur penting bagi perdagangan minyak dunia. Terkait kenaikan harga bensin, Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru meresponsnya dengan santai. Harga akan turun sangat cepat ketika ini semua selesai, dan jika naik, ya naik saja. Tetapi ini jauh lebih penting daripada harga bensin naik sedikit, kata Trump. Just because the gas is the cheapest here, other places are usually like I've seen $7, which is insane. So this is usually the go-to spot to get gas, and that's why the line is so super long. It's going to be more expensive. It's going to be
harder for them to go to their jobs aren't going to increase their pay, so they're going to be using more of their money to go to their job, and it's basically going to decrease their pay. Sebuah video dirilis pemerintah Iran yang mempertontonkan rudal jelajah Tomahawk milik Amerika menghantam kompleks sekolah di Iran. Serangan itu dilancarkan pada 28 Februari lalu dan membongkar kebohongan Presiden AS Donald Trump yang membantah terlibat dalam serangan tersebut. Dalam video yang kini viral, tampak rudal jelajah Tomahawk menghantam kompleks bangunan tersebut. Kompleks itu mencakup bangunan bekas pangkalan Angkatan Laut IRGC Iran. Dalam video, tampak rudal menghantam sebuah bangunan yang digambarkan sebagai klinik medis di bekas pangkalan IRGC. Kepulan asap dan puing-puing terlihat dari bangunan disertai teriakan. The New York Times telah mengidentifikasi senjata yang terlihat dalam video baru tersebut sebagai rudal jelajah Tomahawk. Akibat serangan itu, 175 orang dilaporkan meninggal dunia. Bukti video ini membuat AS sulit untuk menyangkal lagi karena militernya merupakan satu-satunya pengguna rudal Tomahawk. Sejumlah bukti yang dikumpulkan oleh The New York Times terverifikasi bahwa gedung es dirusak parah akibat serangan presisi Amerika Serikat. Presiden Donald Trump sebelumnya membantah pihaknya terlibat dalam pengeboman tersebut. Ia justru menuduh balik Iran sebagai pelakunya. Trump mengatakan dirinya percaya bahwa Iran bertanggung jawab atas serangan terhadap SD tersebut. הוא הלך הבניין. Pemimpin Partai Buruh Inggris sekaligus pendiri organisasi FIFA Palestina, George Galloway, membuat klaim mengejutkan soal perang di Timur Tengah. Ia menyebut Israel menderita kerugian parah akibat serangan Iran, namun sengaja ditutupi oleh pemerintahnya. Klaim tersebut disampaikan Galloway dalam program Mods di kanal YouTube-nya pada Kamis, 5 Maret 2026. Ia menuding adanya sensor besar-besaran di Israel. Menurutnya, siapapun yang menyebarkan foto atau video kerusakan di Tel Aviv terancam hukuman penjara hingga 5 tahun. Galloway juga menuduh media barat tunduk pada sensor tersebut sehingga tidak menyiarkan kondisi sebenarnya di lapangan. Otoritas Israel menerapkan aturan ketat terhadap penyebaran foto maupun video yang memperlihatkan kerusakan di Tel Aviv. Siapapun yang menyebarkan dokumentasi tersebut berpotensi menghadapi ancaman hukuman penjara, kata Galloway. George bahkan mengklaim kondisi Tel Aviv kini luluh lantak menyerupai jalur Gaza. Ia mengaku mendapat informasi langsung dari warga sipil di lokasi. Teman-teman saya di Tel Aviv, di Jalan Sheinkin dekat lapangan Dizengoff, mengatakan kepada saya bahwa Tel Aviv sekarang terlihat seperti Gaza, ujarnya. Menurutnya, kehancuran itu terjadi karena sistem pertahanan udara Israel di Tel Aviv sudah tidak lagi beroperasi. Ia juga menyebut sekira 50 rudal balistik menghantam kota tersebut hanya dalam satu malam. Selain itu, ia meragukan data resmi korban tewas dari pihak Amerika Serikat. Ia menuding Washington berbohong karena hanya mengakui 7 tentara tewas. Menurut prediksinya, jumlah korban sebenarnya bisa mendekati 1.000 personel akibat serangan balasan Iran ke pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di kawasan Teluk. Ketimpangan jumlah korban di pihak Iran dan Amerika Serikat memunculkan pertanyaan besar di publik. Hal ini membuat seorang politisi asal Inggris buka suara terkait data kerugian perang. Laporan dari pemerintah Iran menyebutkan lebih dari 1.300 orang tewas sejak konflik dimulai pada Februari lalu. Namun, Israel dan Amerika Serikat hanya melaporkan sedikit angka kematian. Terbaru Pentagon mengumumkan jumlah tentara yang tewas bertambah menjadi 7 personel. Pada Kamis, 5 Maret 2026, pemimpin Partai Buruh Inggris sekaligus pendiri organisasi FIFA Palestina, George Galloway, buka suara soal ketimpangan tersebut. Ia menuding Amerika Serikat berbohong kepada publik karena hanya mengakui kematian segelintir tentara. Galloway memperkirakan angka kematian sebenarnya jauh melampaui data resmi. Hal ini mengingat banyaknya pangkalan CIA, kedutaan besar,
dan basis militer Amerika Serikat di kawasan Teluk yang diserang Iran. Galloway bahkan berani bertaruh bahwa jumlah tentara AS yang tewas hampir 1.000 personel. Menurutnya, Pentagon tidak bisa menyembunyikan kebohongan itu selamanya. Saya berani bertaruh, jumlah orang Amerika yang tewas mendekati 1.000 orang dan mereka tidak bisa disembunyikan selamanya, ungkap Galloway dalam program Moatz di YouTube, dikutip pada Senin 9 Maret 2026. Terkait Israel, George menuding pemerintah setempat melakukan sensor informasi besar-besaran. Ia mendapat informasi secara langsung dari warga sipil di lokasi kejadian bahwa kondisi Tel Aviv luluh lantak. George menyebut Israel mengancam siapapun yang menyebarkan foto atau video kerusakan dengan hukuman penjara 5 tahun.